मोमिन की यही शान है। हजरत अनस फरमाते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। तो जितने लोगों के हाथों में प्याले थे वहीं से उन्होंने तोड़ दिए, पटक दी। जिसके मुंह तक शराब का प्याला लगा था वहां से उन्होंने दूर कर दिया। ये भी नहीं कि जाकर पूछ लेंगे रसूलुल्लाह से सही में हराम हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली हराम हुई कौन सी नहीं। नहीं, सहाबा के कान में सिर्फ इतनी बात आई कि अल्लाह के नबी ने कहा हराम, तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए। उस दिन हदीस में मिलता है पूरे मदीने वाले जो 50-50 साल से शराब जमा करके रखते थे, सबों ने मटके लाकर घर के बाहर ऐसे तोड़े थे कि मदीने की हर गली हर नाली शराब से बह रही थी। सबने शराब बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि एक घर वाले ने, एक के घर में भी शराब का एक प्याला बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मुस्तफा ये है, हुजूर का फरमान आ गया, अमल कर ले। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो, जुमा का खुतबा दे रहे, मिंबर पर खड़े होकर। इसी असना में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी आ रहे थे घर से, बाहर से, मस्जिद में अंदर नहीं पहुंचे थे, बाहर थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से मिंबर से लोगों से कह रहे थे बैठ जाओ लोगों बैठ जाओ। यहां इतनी देर से लोग कह रहे हैं ना बैठ जाओ, हुजूर का फरमान क्या था सुनो। और सहाबा क्या करते थे, मेरे आका फरमा रहे थे मिंबर से बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में थे, हुजूर की आवाज आई, वहीं रास्ते में बैठ गए और फिर अपने घुटनों के बल घिसटते घिसटते मस्जिद तक आने लगे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को कहा बैठ जाओ, या मस्जिद में जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ, तुम तो अभी बाहर हो यहीं से बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा पता है, लेकिन बात रसूलुल्लाह की मेरे कानों में भी आ गई, अगर मैं खड़ा रहा और उसी हालत में मौत हो जाती तो कहीं मुझे रसूलुल्लाह की बेवफाई में ना उठा लिया जाए। वो सहाबी का ईमान था, वो कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहा और ये सोच करके कि अंदर जाकर के बैठूंगा, कहते हैं अल्लाह के नबी की बात मेरे कानों में पड़ गई थी, बैठ जाओ, मैं खिलाफ वर्जी करने वालों में ना उठा लिया जाऊं, इसीलिए उसी वक्त बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कहा है उसको हराम जानो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से तुम्हें बचाया उससे बच जाओ। यही इश्क रसूल है, यही मोहब्बत मुस्तफा है, यही तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर मजबूती से कायम होने का सबब है। आज लोग आम तौर पर मुसलमानों के मोहल्ले में सूद का कारोबार, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, सूद कहते हैं, बड्डी कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट, जिस तरह से भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हो, मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा जिसने खाया वो गुनाह ऐसा है जैसे कि किसी ने अपनी मां से काबे के सामने जिना किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काबा शरीफ के सामने अपनी मां से बदकारी करने के बराबर है। सूद खाने के लिए लोग उतावले हुए हैं। सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रह गए, शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान, जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए की 1000 किस्में हैं। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी
मोहल्ले में बैठ करके जो 4 लोग जुआ खेलते थे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। ये जो सट्टाबाजी करना, बिडिंग करना, पैसा लगाना, दूसरों का पैसा खा जाना, इसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला अगर मस्जिद में आकर वजू भी करता है तो वो खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से अपने आप को रंगता है। ये वईद है, अल्लाह के नबी ने जिससे बचाया उससे बच जाओ, यही दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ये बेहयाइयां कहां से आई? नशा नौजवानों के अंदर आ रहा है, बिक रहा है, कर रहे हैं डीलिंग, सब कुछ इनके यहां। जानबूझ करके लोगों ने तुम्हें नशा का आदी बनाया है। मैंने जेलों में भी देखा है वो नौजवान जो 36 घंटे 48 घंटे नशा में मखमूर पड़े रहते हैं। किसने इनको नशा का आदी बनाया? ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। अफयून, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशों के लिए तुमने पैदा किए गए। अरे नशा करना ही था तो इश्क मोहम्मदी का नशा कर लेते। नारे तकबीर, इसलिए कि नारे रिसालत, वाह वाह वाह, इसलिए कि इश्क मोहम्मदी का नशा ऐसा है। अरे शराब का, चरस का, गांजे का नशा तो आदमी को पागल बनाता है। उसके सामने तो उसकी बीवी और माँ में फर्क नहीं रह जाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। वो दुनियावी नशा है जो उसके जहन को माउफ कर देता है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफा का एक नशा ऐसा है जिसके सर चढ़ करके बोलता है तो फिर वो कहता है, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। ये कौन बोल रहा है? जमाने का इश्क का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां। इसी को कहते हैं इश्क मोहम्मदी का नशा जब आता है तो पूरी दुनिया को मखमूर करके चला जाता है। और फिर चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, नौजवानों, दुनिया जिस नशा की तरफ तुम्हें बुला रही है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम उसके लिए इस रूए जमीन पर नहीं आए, अपने नबी से वफा करने के लिए आए। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीया बदर तरीका फरमा करके गए और बहुत बेहतरीन दर्स दे करके गए। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हजरत क्या कह करके गए? ऐ नौजवानों, कोई अगर ये कहता है कि हमारी लाइफ है हमें एंजॉय करने दो, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी कहां है? ये जिंदगी मेरे मुस्तफा के सदके में मिली है। इसीलिए आला हजरत ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी है। जब तुम दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल कर ले जाओ, किसी कुत्ते की मजाल नहीं है कि वो दीन इस्लाम की तरफ मुंह करके भौंके। हाँ, उलमाए कराम ना घबराए, मैंने फिर कुत्ता कहा है तो कुछ हो ना जाए, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये बात कब आती है? जब दीन इस्लाम पर अपने अमल नहीं करते तो फिर गैरों को मौका मिलता है। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात। ये कब होता है? हमारे घर की मकान की, हमारे घर की दीवार गिर जाए तो आस पड़ोस वाले तो रास्ता बना लेंगे। तुम अपने घर की दीवार गिरने क्यों दिए? इसीलिए मेरे अजीजों, दीन इस्लाम पर आपको जो मैं बात कर रहा हूं, हिफाजत करना है। इसका मतलब क्या है? जलसे करके, जुलूस करके, नारे लगाकर नहीं, पहले अपनी जिंदगी में अमल करके। सबसे पहले अपने घर में जाकर आप झांक कर देखो, हमारे बच्चों को कुरान कितना आता है। इनको तो 3-3 मिनट के कितने गाने याद हो गए। मेरे मुस्तफा के अल्फाज, मेरे मुस्तफा की हदीसें कितनी याद है। लोग दूसरों के डायलॉग याद कर लेते हैं,
اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں آتے؟ جبکہ یہ دنیا کے گانے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں. کیوں نہ یہ گانے آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو. اگر محبت ہے تو آؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو ابھی یہ کہے گا جانی جانی اس پاپا. یہ سب کو پتا. یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر، میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھیں. اسلام تمہارے گھروں میں ہو، سڑکوں پر نہیں، جلوسوں میں، احتجاج میں، نعروں میں نہیں، گھر میں اسلام ہو. تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے، تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے، تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے، تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے. لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے. یہ ٹوپی نہ ڈال دے، دھوکہ نہ دے دے. اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا. اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے. اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں. ایک تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. سختیاں کیا ہیں؟ مار دھاڑ، جیل، موت، یہ سختیاں. اور تمہارا دین تم سے چھیننے کے لیے یا تو سختی ہوگی. دوسرا امتحان بڑا ڈینجر ہے، یا تو پھر حسن، شباب اور دولت دے کر تمہارا دین لے لیا جائے گا. وہ دوسرا والا بڑا خطرناک ہے. پہلے والے میں تو لوگ بچ جائیں گے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں، چاہے ہم کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے. لیکن دوسرا والا جب آفر آتا ہے، اتنا پکڑ لے، آجا ہماری طرف، اتنا لے لے، آجا ہماری طرف. دیکھو آج کتنے ایسے ہیں پارٹیاں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جو گھوم رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہے؟ یہ سارے دین اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اس کے اخلاق اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ، اس کا ایمان دیکھو. بہت سارے ایسے مولوی بھی اگر تمہیں نظر آئیں کہ دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھے اور ان کی حمایت کی بات کریں تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ. وہ مولوی بھی غدار ہے جو دین کا سودا کرنے آیا ہے. ابھی ایک مولانا صاحب وہ کہنے لگے حضرت آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب جو موجودہ چل رہا ہے حکومتیں، اس کے متعلق آپ تھوڑا پازیٹیو بتاؤ، پازیٹیو بتاؤ، اس لیے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا، قوم کا ترقی بھی ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا تمہارا حال تو یہ ہے، تھوڑا چارہ کیا دکھا، تھوڑا چارہ کیا دکھا. بستی کی بکریاں سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا چارہ کیا دکھا، بستی کی بکریاں. ارے پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں، پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں. تمہیں پتا ہے کسائی کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ پھر کہہ رہے ہو نہیں تھوڑا سا اس کی بات کر لو. یاد رکھو اے مسلمانوں، دین اسلام وفاداری سکھاتا ہے. اپنے نبی سے وفاداری کرو، حالات جیسے بھی آ جائیں. اپنے نبی سے غداری نہیں. ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ، ایک عیسائی بادشاہ نے ان سے کہا تھا اے نوجوان تو آجا میرے دین میں، آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا. اس نوجوان صحابی نے کہا اے بادشاہ کان کھول کر سن لے، تیری 1 سلطنت، 2 سلطنت، 3 سلطنتیں دے دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نبی سے غداری نہیں کر سکتا. اسی کو ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان تمہارے اندر آ جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اپنے نبی سے بے وفائی
نہیں کر سکتے، اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، بحر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ ہر وقت تمہارا ہے، ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر آنے والا پل تمہارا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ آ جاؤ اس دربار میں ہیں جہاں ابو بکر آئے تھے تو عزت ملی، صدیق اکبر بن گئے تھے۔ عمر آئے تھے، عزت اتنی ملی، فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان آئے، عزت اتنی ملی، ذوالنورین کہلائے۔ علی آئے، اتنی عزت ملی کہ پوری دنیا حیدر کرار پکارنے لگی۔ عزتیں اسی قدموں میں ہیں، ساری عظمتیں اسی قدم میں ہیں۔ آج ہم جو عزتوں سے پہچانے جاتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔